नमस्कार बच्चों। हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं? बढ़िया है ना। आज हम 9वीं कक्षा पहला पाठ जिस देश में गंगा बहती है सीखेंगे। उद्देश्य: देशभक्ति गीतों का संकलन कर उनका पठन करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना। हमारा भारत महान देश है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की పహచాన్ है। తెలుగులో దేశభక్తి గేయాలను సేకరించడం, చదవడంతో పాటు దేశభక్తిని పెంపొందించడం. మన భారతదేశం ఒక గొప్ప దేశం. ఇక్కడ గంగా యమున లాంటి పవిత్ర నదులు ప్రవహిస్తాయి. సత్యము, అహింస, ధర్మము, న్యాయము, పరోపకారము, సద్భావం, మానవత్వం అనే గొప్ప గుణాలతో భారతీయులు ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధి చెందారు. कवि परिचय: कवि श्री शैलेंद्र कुमार जी हिंदी फिल्मी गीतों के प्रसिद्ध गीतकार थे। उनका जन्म सन 1923 में और मृत्यु सन 1966 में हुई थी। उन्होंने कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्मी गीतों की रचना की थी। आज भी उनके गीत बड़ी श्रद्धा से लोग सुनते हैं। अपने महान कार्यों के लिए 3 बार वे फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। जिस देश में गंगा बहती है भी एक फिल्मी गीत है। कवि పరిచయం: కవి శ్రీ శైలేంద్ర కుమార్ గారు హిందీ సినిమా జగత్తులో సుప్రసిద్ధ గేయ రచయిత. వీరు 1923 సంవత్సరంలో జన్మించారు. 1966 సంవత్సరంలో మరణించారు. వీరు ఎన్నో గొప్ప దేశభక్తి గేయాలను రచించారు. ఇప్పటికి కూడా వీరి గేయాలను ప్రజలు ఇష్టంగా వింటారు. వీరి గొప్ప కార్యాలకు గాను 3 సార్లు హిందీ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు వీరికి వరించింది. జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతీ హై అనేది కూడా ఒక హిందీ సినిమా పాటనే. बच्चों, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ऐसा हर भारतीय गर्व से क्यों कहता है? क्या आप जानते हैं सैकड़ों नदियों में गंगा नदी ही क्यों सबसे पवित्र नदी है? क्या कारण है कि गंगा जल को पवित्र माना जाता है? हम पहले गंगा का महत्व जानकर पाठ का भाव समझने की कोशिश करेंगे। मान्यता है कि गंगा स्वर्ग की नदी है। इसके पवित्र जल में लोग डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। मृतकों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक तथा पवित्र कार्यों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। क्यों इसके जल को भारतीय इतना महत्व देते हैं? आइए जानते हैं गंगा की गाथा। बच्चों, रघुकुल के राजा भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रण किया था, जो एक ऋषि मुनि के शाप से गुफा में ही भस्म हो गए थे। उन पूर्वजों को मोक्ष सिर्फ गंगा जल से ही मिल सकता था। इसलिए राजा भागीरथ ने कई वर्षों तक भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने भागीरथ को दर्शन दिया था। तब भागीरथ ने स्वर्ग में रहने वाली गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की थी। लेकिन गंगा का उग्र स्वभाव होने के कारण भगवान विष्णु ने कहा कि यदि गंगा इसी वेग से धरती पर आई तो धरती बच नहीं पाएगी। तब दोनों मिलकर गंगा के वेग को अपनी जटा में समाने की शक्ति रखने वाले शिव की आराधना करते हैं। उनकी आराधना से प्रसन्न भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में बांधा और अपनी जटा से एक पतली धार के रूप में गंगा को धरती पर जाने दिया था। इस तरह स्वर्ग की गंगा धरती पर अवतरित हुई। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री माना जाता है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए करोड़ों पापियों के पापों को धोकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है।
भारत और बांग्लादेश के सिवा संसार के किसी और देश में ऐसी पवित्र नदी नहीं है। इसलिए हर भारतवासी गर्व से कहता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। పిల్లలు हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है అని ప్రతి భారతీయుడు ఎందుకు గర్వంగా చెప్పుకుంటాడో తెలుసా? వందలాది నదులు ఉన్నా ఎందుకు గంగా నదిని పవిత్ర నదిగా భావిస్తారు? ఎందుకు గంగా జలాన్ని పవిత్రంగా భావిస్తారు? ముందు మేము గంగా నది యొక్క మహత్యాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత కవితాభావం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. పిల్లలు, గంగా నదిని స్వర్గ నదిగా కూడా పిలుస్తారు. దీని పవిత్ర జలంలో ప్రజలు మునిగి వారి పాపాల ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటారు. మృతుల అస్థికలను గంగా జలంలో ప్రవహింపజేస్తే మోక్షం లభిస్తుందని నమ్మకం. అనేక పవిత్ర కార్యాల్లో గంగా జలాన్ని ఉపయోగిస్తారు కదా. రండి ఈరోజు గంగా నది యొక్క కథ తెలుసుకుందాం. పూర్వకాలంలో రఘుకులంలో రాజా భాగీరథుడు తన 60,000 మంది పూర్వీకుల ఆత్మకు శాంతి చేకూరుస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు. ఒక ఋషిముని శాపం వల్ల గుహలో 60,000 మంది పూర్వీకులు అక్కడే భస్మమైపోతారు. ఆ పూర్వీకులకు మోక్షం కేవలము గంగా జలంతోటే లభిస్తుంది. కాబట్టి రాజా భాగీరథుడు ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు భగవంతుడు విష్ణువును ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి కఠోర తపస్సు చేస్తాడు. తపస్సును మెచ్చి విష్ణు భగవానుడు దర్శనమిస్తాడు. అప్పుడు స్వర్గంలో ఉన్న గంగను భూమి మీదకి తీసుకురావాలని భాగీరథుడు కోరుతాడు. కానీ గంగ యొక్క ఉగ్ర స్వభావం వల్ల అదే వేగంతో వస్తే భూమి బద్దలవుతుందని చెబుతాడు. గంగానది వేగాన్ని తన తల వెంట్రుకలతో తగ్గించే సామర్థ్యం ఉన్న శివుణ్ణి ఇద్దరు ఆరాధిస్తారు. అప్పుడు శివుడు స్వర్గంలో ఉండే గంగానదిని తన వెంట్రుకల గుండా మెల్లగా సన్నని ధారగా భూమి మీదికి వదులుతాడు. ఈ విధంగా స్వర్గంలో ఉండే గంగా నది భూమి మీదికి అవతరించింది. గంగా నదిని భాగీరథి నది అని కూడా పిలుస్తారు. గంగోత్రిలో జన్మించే గంగా 1000 కిలోమీటర్ల యాత్ర పూర్తి చేసుకుంటూ కోట్ల మంది పాపుల పాపాలను కడిగి బంగ్లాదేశ్ గుండా బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. భారతదేశము, బంగ్లాదేశ్ తప్ప ఇలాంటి పవిత్ర నది ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. కాబట్టి భారతీయులు గర్వంగా ఈ విధంగా చెప్పుకుంటారు, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. పిల్లలు, అర్థమైంది కదా? आइए कविता का मधुर गायन सुनकर उसके अर्थ और भाव को जानने का प्रयत्न करेंगे. लीजिए कविता का मधुर गायन सुनिए. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. इस पद्य में कवि ने सद्गुणों से संपन्न भारतवासियों के गुणों का वर्णन करते हुए कहता है कि भारतवासियों के होठों पर हमेशा सच्चाई रहती है. सत्य का साकार रूप हर भारतीय में समाया हुआ है. उसका दिल भी इतना साफ रहता है कि वह किसी दूसरे इंसान से नफरत नहीं करता है. बच्चों, जन्म जन्मों के पुण्यों का धनी ही ऐसी पवित्र धरती पर जन्म लेता है जहाँ पवित्र गंगा मैया अपनी संतान को स्तनपान कराती है. हम उसी पावन देश के सौभाग्य नागरिक हैं जहाँ स्वर्ग से उतरी पतित पावनी गंगा नदी बहती है. పిల్లలు, ఈ పద్యంలో కవి భారతీయుల యొక్క సద్గుణాలను వర్ణిస్తూ ఈ విధంగా అంటున్నారు. భారతీయుల యొక్క పెదాలపై ఎప్పుడూ సత్యమే ఉంటుంది. సత్యానికి సాకార రూపాలు భారతీయులు. భారతీయుల హృదయం ఎప్పుడూ కల్మషం లేకుండా ఉంటుంది. వీరు ఎప్పుడూ ఎవరిని ద్వేషించరు. పిల్లలు, జన్మ జన్మల పుణ్య ఫలితంగానే భారత గడ్డపై మనం జన్మించాం. మనం చాలా అదృష్టవంతులం. ఎందుకంటే
దేశంలో స్వర్గం నుండి వచ్చిన గంగా నది ప్రవహిస్తుంది. ఇలాంటి నది ప్రపంచంలో భారత బంగ్లాదేశ్లలో తప్ప ఎక్కడా లేదు. बच्चों प्रश्न का उत्तर दो. कवि ने भारतवासियों के किन गुणों को बताया है? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं. कवि कहता है कि हम भारतवासियों के होठों पर हमेशा सच्चाई रहती है. हमारा दिल भी इतना साफ रहता है कि हम किसी इंसान से नफरत नहीं करते हैं. आइए बच्चों दूसरे पद्य का मधुर गायन सुनते हैं. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है. थोड़े में गुजारा होता है. बच्चों इस पद्य में कवि कहता है कि हमारा मेहमान हमारे लिए जान से भी प्यारा होता है. हम भारतवासी मेहमानों का स्वागत और सत्कार करते रहते हैं. हमारे संप्रदाय में अतिथि देवो भव भी कहा जाता है. हम भारतवासियों को ज़्यादा कमाने की या ज़्यादा खाने की लालच नहीं रहती. जो कुछ रूखा सूखा भगवान का दिया हुआ थोड़े आहार से ही हम संतुष्ट होकर हर हाल में हम भगवान का शुक्रिया अदा करके अपना जीवन खुशी खुशी गुजार देते हैं. పిల్లలు ఈ పద్యంలో కవి ఈ విధంగా అంటున్నాడు. అతిథిని మనము ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటాం. భారతీయులమైన మనము అతిథులను స్వాగతిస్తాం, వారిని గౌరవిస్తాం. మన సంప్రదాయంలో అతిథి దేవోభవ అని కూడా అంటారు. మనకు ఎక్కువ సంపాదించాలనే లేదా ఎక్కువ తినాలనే పేరాశ ఉండదు. భగవంతుని ప్రసాదము కొంచెంలో కొంచెము తిని ఎల్లవేళలా భగవంతునికి రుణపడి ఉండే స్వభావం భారతీయులది. बच्चों प्रश्न का उत्तर दो. भारतवासी अपना गुजारा कैसे करते हैं? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं. भारतवासी भगवान का दिया हुआ जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता है उसे खाकर हर हाल में भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अपना गुजारा करते हैं. आइए बच्चों तीसरे पद्य का मधुर गायन सुनते हैं. मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है. मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है. हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. बच्चों इस पद्य में कवि कहता है कि अय महान गुणों से सुसज्जित भारतवासियों, तुमने इस पावन धरती पर जन्म लिया है, इसलिए देश की गरिमा को कायम रखिए. आपस में मिलजुल कर रहिए और सभी से प्यार कीजिए. दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो है आपका महान कार्य यानी सद्गुण. इसीलिए हमेशा देशवासियों से मिलजुल कर रहिए और सभी को अपना समझिए. हम उस महान और पवित्र देश के वासी हैं जहाँ स्वर्ग से आई गंगा बहती है. పిల్లలు ఈ పద్యంలో కవి భారతీయులను కలిసిమెలిసి ఉండండి, అందరిని ప్రేమించండి అని అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మిగిలేది మంచి మాత్రమే. కావున అందరితో కలిసిమెలిసి జీవనం సాగించండి. స్వర్గం నుండి వచ్చిన గంగానది ప్రవహించే పావన దేశం వాసులం కదా, ఈ దేశ ఔన్నత్యాన్ని కాపాడండి. बच्चों प्रश्न का उत्तर दो. एक चीज़ यही तो रहती है, क्या है यह चीज़? हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. इसका मतलब दुनिया में अच्छे कर्मों को करने से है. जो व्यक्ति सारा जीवन परोपकार, प्यार, आपसी भाईचारे के साथ जीवन यापन करता है
उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में रह जाता है। आइए बच्चों, अंतिम पद्य का गायन सुनते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। इस पद्य में कवि ने सद्गुणों से संपन्न भारतवासियों के गुणों का वर्णन करते हुए कहता है कि भारतवासियों के होठों पर हमेशा सच्चाई रहती है। सत्य का साकार रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। उसका दिल भी इतना साफ रहता है कि वह किसी दूसरे इंसान से नफरत नहीं करता है। बच्चों, जन्म जन्मों के पुण्यों का धनी ही ऐसी पवित्र धरती पर जन्म लेता है, जहाँ पवित्र गंगा मैया अपनी संतान को स्तनपान कराती है। हम उसी पावन देश के सौभाग्य नागरिक हैं, जहाँ स्वर्ग से उतरी पतित पावनी गंगा नदी बहती है। పిల్లలు, ఈ పద్యంలో కవి భారతీయుల యొక్క సద్గుణాలను వర్ణిస్తూ ఈ విధంగా అంటున్నారు. భారతీయుల యొక్క పెదాలపై ఎప్పుడూ సత్యమే ఉంటుంది. సత్యానికి సాకార రూపాలు భారతీయులు. భారతీయుల హృదయం ఎప్పుడూ కల్మషం లేకుండా ఉంటుంది. వీరు ఎప్పుడూ ఎవరిని ద్వేషించరు. పిల్లలు, జన్మ జన్మల పుణ్య ఫలితంగానే భారత గడ్డపై మనం జన్మించాం. మనం చాలా అదృష్టవంతులం. ఎందుకంటే మా దేశంలో స్వర్గం నుండి వచ్చిన గంగా నది ప్రవహిస్తుంది. ఇలాంటి నది ప్రపంచంలో భారత బంగ్లాదేశ్లో తప్ప ఎక్కడా లేదు. भाषा की बात, उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यह प्लस में, इसमें। उदाहरण वाक्य देखिए बच्चों, यह उपवन है, इसमें फूल हैं। जो प्लस में, जिसमें। आपको वाक्य बनाना है बच्चों। सोचिए आप कैसे बनाएंगे वाक्य। हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। जो महान होता है, जिसमें अनेक सद्गुण पाए जाते हैं। बच्चों, जब किसी सर्वनाम शब्द के साथ विभक्ति लगती है तो उसका रूप बदलता है। जैसे यह प्लस का इसका, वह प्लस का उसका, मैं प्लस का मेरा, तुम प्लस का तुम्हारा। यह प्लस से इससे, वह प्लस से उससे, यह प्लस ने इसने, वह प्लस ने उसने आदि। बच्चों, आप भी ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए और उसके अर्थ भी जानिए। मुहावरे का अर्थ बताइए। जान से प्यारा होना। बच्चों, इसका अर्थ क्या है? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। इसका अर्थ है अत्यधिक प्रिय होना। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है बच्चों, देखते हैं। हम भारतवासी हैं, हमारे होठों पर सच्चाई रहती है, हमारे दिल में सफाई रहती है। मैं 9वीं कक्षा पढ़ता हूँ, भारत हमारा देश है आदि वाक्य। बच्चों, ये वाक्य स्वतंत्र रूप से बने हैं। इनमें किसी दूसरे वाक्य का मेल नहीं है। ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य। हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है। हम सब भारतीय हैं, इसलिए हम सब एक हैं। पाठशाला की घंटी बजी,
इसलिए हम सब घर चले गए आदि। बच्चों, इन वाक्यों में दो सरल वाक्यों का मेल हुआ है। इस तरह दो वाक्यों के मेल से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा है मिश्रित वाक्य। देखते हैं क्या है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस सरकारी पाठशाला में पढ़ते हैं जिसमें अच्छे अध्यापक पढ़ाते हैं। बच्चों, यहाँ सरल वाक्य के साथ उपवाक्य का मेल हुआ है। सरल वाक्य के साथ किसी आश्रित वाक्य का मेल हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। समझ गए ना बच्चों? बच्चों, आपके लिए एक गृह कार्य है। आप इन वाक्यों को सुनिए, देखिए और ये सरल वाक्य हैं या संयुक्त वाक्य हैं या मिश्रित वाक्य हैं, इसका उत्तर लिखकर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर देना है। क्या है वाक्य, देखते हैं। पहला वाक्य, हम 9वीं कक्षा के छात्र हैं। दूसरा वाक्य है, हम अपना भविष्य बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे। तीसरा वाक्य है, जो जितनी मेहनत करेगा वह उतना ही आगे बढ़ेगा। बच्चों, आपको आज का पाठ कैसा लगा? हाँ बच्चों, आप घर पर ही रह रहे हैं, घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन पाठ देखते रहिए, अपने मित्रों को बताइए। हाँ बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने प्रश्न हमेशा हमसे पूछते रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8019617675। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग